Pinukod ba agad kuya? Nasa tuwa ka ma'am. Kaya mo na Guys, hindi ko na kami mag-amasi na. Pag tumati, man ito mo kong isa. Respeto na lang kay ma'am. Sa Iloilo City, kag isa ang Iloilo Doctors College sa mga eskwelahan nga apektado sa nagluntad nga 6.2 magnitude nga linog subong nga adlaw. Maayong aga sa inyo tanan. Matapos natabo ang linog sang nagligad nga semana, yagi ang mga disaster nurses nga nagatudlo kung ano ang obrahon sa tion sang linog. Suno sa ila, agi ang mga pag-obrahon antes ang linog. Una, magpreparar sang go bag. Amo ni ang mga kinahanglan isulod sa bag. Ikaduwa, hibaloon ang safe nga lugar pareho sang idalom lamisa o kon mapag-on nga lugar sa sulod sang balay kag emergency contact numbers. Ikatlo, maging alerto kag magpabilin nga handa permi. Sa tion sang linog, sundon ang gold standard nga duck, cover, and hold. Hindi magpanik kag magpabilin sa safe nga lugar o kon open area. Pagkatapos ang linog, i-check ang kaugalingon kag ang mga upod kung may pilas kag buligan ang may kinahanglan. Maging handa sa aftershocks. Magpamati sa radyo para sa klaro kag opisyal nga mga impormasyon o kon mag-check sa official social media alerts para sa evacuation orders o kon tsunami warning kung malapit kamo sa baybay. Sa tion sang linog, ang kahandaan amo ang pinaka-importante. Ini ang pahanumdum. Magpabilin nga kalmado, magpabilin nga alerto, kag magpabilin nga luwas.